হ্যালো ইউটিউব, সালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আজকেও আমরা ডক্টর ইস্টার আহমেদের বয়ান নিয়েই রিয়াকশন দিব। আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে প্রেডিকশন অ্যাবাউট এন্ড টাইম, কিয়ামত সে পেহলে হোনে ওয়ালা ওয়াকিয়াত। কি কি আলামতগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে মূলত ভিডিওটা, কিয়ামতের আগে। তো আমাদের ভিডিওগুলো যারা দেখতেছেন, আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কেননা আমরা আমাদের চ্যানেলে দেখতেছি ভিউ হচ্ছে অনেক, কিন্তু সেই অনুযায়ী সাবস্ক্রাইবার বাড়তেছে না। আমাদের দর্শক ভাইদের অনুরোধ করব অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি ইনশাআল্লাহ। قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، عَضَّ يَعُضُّ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے، عَاضًّا۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ ہوا ہے، میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا اب جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شد و مت کے ساتھ، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ واقعہ ہررا جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ تاریخ ہوتا ہے، مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو۔ پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا۔ خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے۔ اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر۔ انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا۔ بہرحال یہ ملوکیت، ثم تکون ملکن عاضًا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی۔ اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے، جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے۔ اس طرح سے پورا عالم اسلام
گرفت میں آ گیا. وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑتے تھے. وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا. ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور. تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا. یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ دیکھیے 2 حدیثیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ قیمتی خزانہ آپ کو ہم نے ہدیتاً پیش کیا ہے. اس سے بڑا قیمتی خزانہ کوئی نہیں. موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا جناح حدیث سے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. ستا لو جو ستانا ہے تم نے، لیکن بالآخر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، معاملہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں. یہ جو اب دور آئے گا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ اب گلوبل ہوگا. یہ گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں، تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبھی تو بات پوری ہوگی. لہذا اب سنیے حدیثیں. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے. عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوى لی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیا. اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے. بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ. وی ڈیزرو دی پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ ہے. اب یہ روایت بھی ہے، نوٹ کر لیجئے. رواہ مسلم، یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک، چوٹی کی 2 کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں حضرت ثوبان ہے. دیکھیے یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی. یہ وہ ترجمان القرآن، وہ اس امید کا، اس وقت کا. ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، جب گئے ہوئے تھے قرطبہ، اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ، وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے. جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد، یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، راوی اس کے ساتھ بہتا تھا. بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے، وہ گندا سا ایک نالا وہ تھا اصل میں بیٹھ. اسی طرح وادی الکبیر، وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا، اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے. اور
اقبال وہاں کہہ رہا ہے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ ویژنری تھا، سیر تھا، دیکھ رہا تھا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. نبی تو نہیں تھا نا، کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا، کبھی اپنی عقلی الجھنیں بھی غالب آ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آج انسان اکڑا کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. حرم کی مٹی پر جا کر، حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی. انسانوں کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے، جس کو وہ خواب کہہ رہا ہے کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر. آخری شعر پڑھیے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور یہ پورا عالم، چمن عالم جو ہے، یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا. وہی جو آیت استخلاف ہم نے پڑھی اور اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ دونوں الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ میری گفتگو کے آخر میں پھر آنے والے ہیں. کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن، لازماً ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے. انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا. انسان حاکم، ان الحکم الا للہ. پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہیں. پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت. جب وہ ہوگا تو شرک کا قلع کما ہو جائے گا. پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی، پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو وہ خالص ہوگی. ورنہ کیا ہے، مسجد میں ہماری عبادت کریں گے، باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے، کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے، زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے، کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور ترا چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا. یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے، باقی تو بغاوت. لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے فاولئک هم الفاسقون. یہ تو شیطنت ہے، اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں
कान मिनल जिन्न फफसक अन अम्र रब्बी, बगावत। इसके दो मानी हैं। एक तो ये कि जब ये हो जाएगा फिर भी अगर कोई कुफ्र करेगा तो इसका मतलब ये कि वो शैतान बहस है, उसमें कोई नेकी का कोई सवाल है ही नहीं। मेरे नजदीक इसका मतलब और है, इतना पुख्ता वादा हमने तुमसे किया है, फिर भी तुम कमर नहीं कसते, नहीं खड़े होते उसके लिए जिद्दोजहद करने के लिए, तो तुम कुफ्र कर रहे हो। इतना पुख्ता वादा, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। इसके बाद भी अगर इंसान कमर न कसे, मेहनत न करे, जिद्दोजहद न करे, वमन कफर बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। ये है वो नवीद जो इकबाल ने दी है, वो जो तौहीद की तकमील होगी इस कायनात के अंदर। कब होगी? शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे। তো ভিডিওটা দেখতে আমরা যেটা শিখলাম যে আপনার কিয়ামত কখন হবে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে হাদিস বলে গেছেন যে একটা ধারা, যে যেমন একসময় নবুয়তি ছিল, নবী মারা গেছে, নবুয়তির শেষ হয়ে গেছে, নবুয়তির পরপরে শুরু হবে হচ্ছে এই খেলাফতের, এবং সেটা যখন আমাদের চারজন খলিফা ছিল, চারজন খলিফা মৃত্যুর পরপরই কিন্তু খলিফা শেষ হয়ে গেছে। এবং এরপরেই বলা হয়েছিল যে শুরু হবে এরকম একটা যুগ যখন রাজার ছেলে রাজা হবে, সে যুগটাও কিন্তু শেষ, রাজার ছেলে রাজা হবে, সেটা রাজতন্ত্র। ওই যুগটাও কিন্তু আল্লাহ যখন চাবে তখন তুলে নেবে, সেই কথাগুলো উনি বলছেন। এরপরে শুরু হবে বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চুপ ছিল, কেননা এই যুগটা শেষ হইলেই কি হবে এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটার ডিটেইলস বা বিশদ বর্ণনা বলে গেছেন না, বলে গেছেন। কিন্তু এই যুগটা হচ্ছে এরকম যে রাজার ছেলে রাজা হবে, এই যুগটা কিন্তু আমরা দেখতেছি এই 1900 সালের আগে শেষ হয়ে গেছে। 1900 সালের পর থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে হচ্ছে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে এরপরে, যে হুকুমত যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেরকম পার্লামেন্ট থেকে বলে দিচ্ছে এই মানে তুমি চুরি করবা, তোমার শাস্তি হলো 1 বছর বা 2 বছর, আল্লাহর শাস্তি। কোরআনের কোনো ইয়ে কিন্তু লেখা নেই, এখন বিধান নাই। বর্তমান যেসব আইনগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো সব মানুষের তৈরি আইন। এটা হচ্ছে একটা অন্যতম বড় শিরক, যে আল্লাহর হুকুমত চালু নেই বর্তমানে সারা পৃথিবীতে কোথাও, কিন্তু সহজে এখন খুঁজে পাবেন না। হুকুমত কি? আপনি যেহেতু চুরি করছেন, বর্তমান চুরির বাংলাদেশের শাস্তি বলা যায় সর্বোচ্চ 50,000 টাকা জরিমানা, 6 মাসের জেল, শেষ। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে কি ছিল? তার হাত কেটে নাও। এটাই তো এই যুগ চলতেছে বর্তমানে, আমরা এই যুগের ভেতরে বসবাস করতেছি। উনি যেটা বললো সেটা হচ্ছে এরকম, আমরা যদি এই বিষয়ের উপরে আপনারা যদি পূর্ণ ইমানদার হতে চাই, কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়েও আন্দোলন করতে হবে, চালাই যেতে হবে, যে আল্লাহর কাছে গিয়ে যেন বলতে পারি যে আল্লাহ আমি তোমার হুকুমত চালানোর জন্য আমি প্রতিবাদ করছিলাম। ঠিক আছে, এটাও যদি না করি তাহলে আমরা কিন্তু সেই কুফরির করার সামিল হয়ে যাবো। এটাও কিন্তু একটা ইবাদত, যে এখন আমরা নামাজ পড়তেছি 5 ওয়াক্ত, আর আমাদের ইবাদত এটাই এর ভিতরে সীমাবদ্ধ, এটাই কিন্তু মূল ফ্যাক্টর না, এটাই কিন্তু মূল বিষয় না। এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের জবাবদিহিতা করতে হবে। এরকম যে তুমি নামাজ পড়ে বাইরে এসে তুমি হুকুমত শুনতে চাইলো, দেশের রাজা কি বললো, দেশের মন্ত্রী কি বললো, সে যদি ভুল করে তাও সেটা ঠিক, ওকে ওকে ওকে, এটা তো আর আল্লাহর হুকুম হইল না। সিম্পল। এটা হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর। যেমন ওখানে জিনা করার শাস্তি আল্লাহ বলে রাখছেন, আল্লাহর কিতাবে আমাদের কোরআনেই লেখা আছে, জিনা করার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড অথবা পাথর ছুঁড়ে মারা। কোন দেশে চালু আছে? না, আল্লাহর হুকুমত কিন্তু একটাও কোথাও চালু নেই এখন। কিন্তু প্রত্যেকটা দেশেই এখন বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরনের আইন তৈরি করছে, সেটা মানুষের অনুমোদন করেই তৈরি করছে, তাদের ইচ্ছা স্বাধীনের মতো আইনগুলো তৈরি করছে। আল্লাহর আইন এখন কোনো দেশেই চলে না। এই যুগটাও কিন্তু একসময় আল্লাহ তুলে দেবে, তুলে দেওয়ার পরপরই কিন্তু শুরু হবে মূলত খিলাফতের যুগ। এই খিলাফতটা মূলত তৈরি হবে ইমাম মাহদী আসার মাধ্যমে। উনি আসার পরে একমাত্র সারা পৃথিবীতেই মানে আল্লাহর হুকুমে
যেসব হুকুমত গুলো দেওয়া আছে ওই অনুযায়ী কিন্তু দেশ পরিচালিত হবে, ওই ধরনের বিচার ব্যবস্থা তৈরি হবে। সুতরাং আমরা এখন যে যুগটাতে বাস করতেছি, এখন আমরা কি, আমরা প্রতিবাদ করতে হবে, যে যার স্থান থেকে কিন্তু প্রতিবাদ করতে হবে। এটাও কিন্তু একটা ইবাদতের শামিল। আপনি ইবাদত নামাজ পড়লেই কিন্তু সম্পূর্ণ সেটা কবুল হয়ে যাবে এমন কোনো কিছু নাই। আর বাইরে এসে শিরিক করতেছি, এটারও কিন্তু শিরিক করা বলে। যে আপনি শয়তান একটা মানে আইন করে দিল, সেই আইন মেনে চলতেছি আমরা, তাহলে নামাজ পড়ে লাভ কি? বুঝা গেছে? এটা হচ্ছে কিয়ামতের এক অন্যতম একটা আলামত, এটাও বলা আছে। এবং এই যুগটাও শেষ হবে, এবং এই যুগটা শেষ হওয়ার পরপরই কিন্তু কিয়ামত শুরু হবে এই দুনিয়াতে। কি এটাই আমাদের মাওলানা ডক্টর ইশরাত সাহেবের যে বয়ান খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আহ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বয়ান। আসলে এটার তাৎপর্য করলে এই অনুযায়ী আমরা মুসলমানরা কোনো প্রতিবাদ বা কোনো যে একটা সেগুলো কিন্তু আমরা করি না। আমরা সবাই চেষ্টা করি যে নামাজ কালামের মাধ্যমে মনে হয় সবকিছু আমরা পার পেয়ে যাব। আর নামাজ তো আল্লাহ পাক বলতেই বলছেন, নামাজ তো বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি যে হাদিস এবং আইন, ইসলামিক আইন, এগুলো হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এগুলোর দাওয়াত দিতে হবে। এগুলো আগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজের ফ্যামিলির ভিতরে, নিজের ছেলে সন্তানের ভিতরে। তারপর অপরকে বলতে হবে, জানাতে হবে, তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। তারপর আস্তে 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 এর বৃদ্ধি, এটারে আপনার করতে হবে, এটা ইনক্রিজ প্রচার করতে হবে, প্রচার প্রচার করতে করতে হবে, হবে, ইনক্রিজ প্রচার করতে করতে হবে। হবে। কিন্তু আমরা সেই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে আমাদের বেমালুম বলে যাচ্ছি, এবং তার দিকে কোনো খেয়াল নেই, রাষ্ট্র যেভাবে চলতেছে সেইভাবেই আমরা তাল মিলাই চলতেছি। চলতেছি, এটাই কিন্তু ইসলামের সঠিক নীতি বা বিধান না। বিধান না। অতএব আমাদের সকল মুসলমান ভাইদের তৌফিক দিক, আমরা যেন ইসলামিক আইন মোতাবেক চলতে পারি, যেন সবাই একত্রে ভেস্তে প্রবেশ করতে পারি, এবং যে যত ধরনের যে আছে সেগুলো থেকে যেন আমরা, বেরিয়ে আসতে যেমন হবে। মদ, বেবিচার, বিভিন্ন অন্যায়, এগুলোর যেন প্রতিবাদ করতে পারি, এবং অন্যায় কাজ থেকে যেন আমরা বিরত থাকি। অতএব আমাদের উচিত, এখন থেকে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। সময় খুবই তো কম। হ্যাঁ, আমরা এটাই দোয়া করি, আমরা ওই খেলাফতের সাথে যেন সামিল হইতে পারি, এবং আল্লাহ আমাদের সেই ঈমান তৌফিক আমাদের দিক। ভিতরে তৌফিক দান করুক, এবং আমাদের ভিতরে হেদায়েত আসুক, এই দোয়া করি। এবং সাথে আমাদের ভিউয়ার্স যারা দেখতেছেন ভিডিওটা, তাদের ভিতরেও যেন আল্লাহ সেই হেদায়েতগুলো দান করেন। এটা হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর। তো আমাদের সাথে যদি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জুড়ে থাকবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের রিয়াকশন এখানে আর শেষ একটা করতেছি। বিষয় হচ্ছে, আমাদের ভিডিও দেখার পাশাপাশি আমাদের যে মেইন চ্যানেল, হ্যাঁ, যে মেন ভিডিওটা, চ্যানেলের ভিডিও এই লিংকটাও ভিডিওটা আমাদের দেখে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখানে গিয়ে মেন ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। আপনারা সঠিকভাবে এটা হ্যাঁ, সঠিকভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা আয়ত্ত করবেন। করার চেষ্টা করবেন, এবং আমাদের সাথে জুড়ে থাকবেন, এবং আমাদের ভালোবাসবেন এবং সাপোর্ট করবেন। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।